Good morning Bacolod, good morning Negros, good morning Pilipinas, good morning world. Welcome sa atong programa Kapawa Diyos nun nga kaalam kag solusyon sa tagsa ka sitwasyon. Kaupod ninyo si Pastor Ray Jimenez kag magatalakay sa bago naman nga mensahe nagatiguluhan. Stop sinning. Mabulubog at ni aton subong tupiko mga kauturan gani antes kita magpadayon magadangop kita na sa Ginoo sa pagpangayo sang kaalam. Kag we pray that God will take control over our lives, over our hearts. Let us pray. Father God, we come before you and we thank you, Lord, that your word is truth. And Lord, we want all that you want to say to each and every one of us, labi na sini Lord God nga licentious generation sa sining panag-uno Ginoo nga Lord pinagustuhanay ang kada isa sa amon. And we ask, O God, tudloi kami sa imo pulong Ginoo kung paano magkabuhi nga matarong, Lord God. Kaysa amo lamang nga pamaagi nga Lord kami matuytuyan. Hindi tungod sa amon kultura, hindi tungod sa amon Ginoo nga estado sa pangabuhi, hindi tungod sa amon mga educational attainment, but we thank you, Lord, through the wisdom of your word and the empowerment of your Holy Spirit, we shall live a righteous life, having a right standing with you and having a right living and right standing with our fellow men. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. We all know that the greatest problem of mankind is sin. And in the beginning, when sin entered, man was separated from the presence of God in the Garden of Eden, and they were kicked out. Kick out ang aton nga unang ginikanan pagwa sa presensya sang Ginoo, where there is that completeness, there is that provision for all the needs, there is that sense of comfort, the sense of belongingness, kag sang kick out ang tao dito na nag-creep in sa nakasala kita. Truly we die spiritually. We were separated from God, from the life that God has intended for us, mga kauturan. So kung aton tan-awon, we lost that ang image and likeness of God. Nag-creep in sa aton ang shame, nag-creep in sa aton ang blame, nag-creep in sa aton ang doubts, nag-creep in sa aton mga kauturan ang madamo nga mga negative nga mga bagay nga supposed to be wala sa aton mga kauturan. So the title of the message this morning is Stop Sinning. Mabulubog at ni sa nga mensahe tungod kay wa sa aton somehow hindi nayaya sala ang iban nga mga bagay, gina-enjoy na gani subong ang sala mo, gina-celebrate na gani, gina-popularize na ang sala. 1 Corinthians chapter 15 verse 34, come back to your senses as you ought, stop sinning, for there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. A lot of times ang atong pagpakasala tungod ignorante kita. Jesus said even to the Pharisees, your life is in error because you don't know the word of God and the power of God. The power of God flows through the saving death and sacrifice of our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Mga kauturan, ang atong subong nga popular culture, ang TV, movies, the internet, the social media, gina-glamorize naton, gina-popularize naton na ginatawag nga sala, mga kauturan. Hebrews 3:13, but encourage one another daily as long as it is called today, so that none of you may be hardened by sin's deceitfulness. So nakita naton diri ang sala malimbungon, Yet sin will eventually damage our health, and conscience and relationship with God and even with our fellow men, with our family. When there is sin, there is destruction awaiting at the doorsteps, mga kauturan. When there is sin in the family, in the relationship, in our lives, there is a ground, there is a foothold, there is an open door that the devil can attack us in that particular vulnerable area sa aton kabuhi. Proverbs 14:12, there's a way that appears to be right, but in the end it leads to death, and that is sin. Ultimately, all sin leads to death in every areas of our lives. When there is sin, there is death knocking and working sa sinang area sa aton kabuhi, mga utod. The book of Proverbs warns us of popular sins, that will weaken our relationship and destroy our lives. It will weaken our relationship with God
and it will destroy our lives, not only in this earthly life but even in eternal life. No, when we face that what we call, mga kauturan, eternal death, no, sa linaw sang kalayo. Proverbs 20:21, wine is a mocker and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. A king's wrath is like the roar of a lion. He who angers him forfeits his life. It is to a man's honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel. So number one nga popular sins, number one nga dapat nga untatan naton ang pagpahubog. No? Kung atong tanawon mga kauturan, ang issue diri hindi actually ang pag-inom sang ilimnon nga pwede makahubog. Ang issue diri is ang ginatawag mga kauturan nga abuse of alcohol. Abuse of substance nga sa diin nga prefer taman galing gid yang absolute abstinence, no? Hindi na lang gid kay kung sugdan mo bla basi kung madulaan kita control, no? Pero nevertheless wa ya ginsulat sa Bible nga sala ya mag-inom, no? So mag shot kadabi isa ka botilya, no? In the privacy of your own home, in your own room. May mga medicinal man na yang mga function. Even Apostle Paul advised Timothy for medicinal purpose, perhaps sa iyang mga indigestion nga during the time wa pamanabi sa mga bulong gidya nga pareho subong wa paman gid sa mga methods, mga medical procedures nga available subong nga time, no? So ging advice ni Apostle Paul, hindi ka lang mag-inom tubig, inom ka man jutay nga bino, no? Tanan nga ilimnon may ginatawag drink moderately, pero kalabanan was makasugod na isa, sige-sige na no? Bakadto sa pulo hasta nga hindi na madulaan na kontrol, ga tama na kaisog nga sila mismo mag-ilinaway, kita mismo mag-ilinaway, no? So tanda naton mga kauturan nga mismo ang Ginoo naghambal gini Galatians chapter 1, no? Ining gawi sang unod, isa na da ang drunkenness. Wala sang palahubog nga makasaka sa langit. So ang hambal dira sa nga passage of scriptures in Galatians chapter 5, mga kauturan. No, sa Time magazine ging report that alcohol kills one person every 10 seconds. And in 2012, 3.3 million people died worldwide through the dangerous consumption of alcohol. No, so inambal gani in Proverbs chapter 23 verse 29 up to verse 35, in the end alcohol, no, makahulubog ng ilimnon, it bites like a serpent and stings like a viper. Wala man niya gina-forbid sang scriptures ang alcohol, especially for moderate mga kauturan amount or may mga medicinal reasons, no? So nakita naton ang isa ka tawo nga nagapahubog associated gid ang panghitabo nga nagakadulaan sang kaalam kag insakto nga giho kag pangginawi ang isa ka tawo nga hubog. No, ang normal kag ang formal kag ang intelihente nga tawo once nga under influence ng mga kauturan, delikado sa dalan, sa disgrasya, delikado sa property, kag delikado sa kabuhi. Kay tungod may mga nagapinatyanay, may nagalinang pusanay tungod lang gid sa gamay nga konflikto tungod kay hubog. Mga disgrasya nga tani pwede malikawan, so maguba damo sang damage ang pwede matuga ang over consumption sang ginatawag nga alcohol. Hindi maalam hambal sang Proverbs. Hambal sang Proverbs 20:21, wine is a mocker and beer is a brawler. Whoever is led astray by them is not wise. So, number 2, ang ginatawag nga untatan naton sa pagpakasala, mga utod. Number 2 is dishonor. In Proverbs 30 verse 17, the eye that mocks a father, that scorns an aged mother, will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. The dishonoring of parents is a big deal, mga kauturan, in the Bible. No, that's why ang pulong sa ginagambal, children, honor your parents in the Lord, for this is right. No? Obey your parents in the Lord, for this is right, that it may go well with you, that you may have long life,
mga kauturan, that it may go well with you and you may have long life, mga kauturan. So hindi gid mangin maayo ang dalagan sa ngaton kabi. We are living in a season nga sa diin makita naton nga ang mga pamatanon daw kag kabataan medyo wala maayo natudluan. Kung natudluan man, natudluan sang sala, natudluan sang YouTube, natudluan sang social media nga sa equal lang kita ya. In fact, dako responsibilidad sang ginikanan. Pwede mo mulayon ang ginikanan mo, pwede mo nga pakahuyan tungod in the first place hindi man niya ang bata nangita ginikanan, ang ginikanan man niya nangita bata, etc. So makita naton subong mga kauturan, halos jutay ang mga kabataan nga makita naton nga nagatahod sa otoridad, nagatahod sa ginikanan, nagatahod sa spiritual leaders, nagatahod sa mga magulang, nagatahod sa mga may edad sa aton nga community. O kanami sa una nga time as Filipino culture ang aton nga pagbisabla, pag-amen, no? Once nga sa aton sa Eastern culture, dishonor is a major issue. Once ma-dishonor mo ng katigulangan, daw sumpaon ka, no? Till hasta sa katapusan nga ginhawa mo, daw sumpaon ka sa mga katigulangan, no? So makita naton mga kauturan nga muni ang mga sala subong nga dapat tagid untatan kag likawan. Let us honor will establish our lives longer, stronger, and farther, no? So in fact, the book of Malachi nagdiscuss about ang kaakig sang Dios tungod nga wala ginhatag sa iya ang nagakaigo nga dungog. Ang pulong sa Ginoo is full of advices to give honor to where honor is due, no? Dapat tagitahuron kag sa book of Malachi nakita naton nga ang Ginoo naakig tungod wala nahatag sa iya ang kadungganan nga dapat ihatag sa iya, mga kauturan. So hindi ta na pagkalimtan, no? So the dishonoring of parents is a big sin in the Bible. Big sin in the Bible. Dishonor will eventually lead grown-up children to bring shame to their parents in Proverbs 19:26. Curse their parents in Proverbs 20:20. Rob their parents, Proverbs 28 verse 24. We must cultivate and practice respect in our families and workplace, and especially the church, no? Dapat ibalik naton, i-train naton ang mga pamatanon, kabataan na dapat mangin matinahuron, no, sa pamilya, si kapareho sa aton nga ginaobrahan, and even in the church, no? Number 3 nga dapat naton untatan, last kalibgon. Proverbs 6:25, do not lust in your heart after her beauty, or let her captive you with her eyes. The world encourages indulgences of the flesh, especially in sexual immorality. No, makita nato ng mga pelikula nga nagagwa sa Netflix, nagagwa, no, ang daw too much exposure sang lawas sang tawo, gamay nga likday sa train, pagkita mo malas pa lang nagakinamrasanay na, no, laki sa laki, bahay sa bahay. Gina-popularize ang aton nga culture, ang ginatawag nga kailibgon. Pag gusto ka, no, in some countries, no, allow na gid kay hindi ka pwede ka panghilabot in public places. They can just execute, they can just perform what they want lustfully. Makita sa mga kabataan why na sila labot, no? In fact, ang sa iban nga mga countries ginatudlo ya ang over katama, no, too much kalaswa sa mga sex education nga ginatudlo, no, tungod nga gusto pasugtan sang aton nga mga layi, sang aton nga mga leaderes ang kung ano ya ang ginapangayo kag ano ya ang gusto sang unod, no? Wani nga daan kabulusgan ang aton unod, mga kauturan. So sexual immorality, pornography, mga kauturan websites are rampant. Kag ini nga mga wala ni gina censored sang aton nga nation nga country, no? According to the Barna Group, 21% of Christian men are addicted to porn or pornographic materials or pornographic mga videos, pornographic nga mga sites, no? They are unsure, and some of them are unsure if it is an addiction
or maybe just nature, no, nga kailan na yan normal na yan sa mga laki ko, no. So pornography, use and addiction, makita naton mga kauturan nga kadamo sa mga sites, no, and gina-encourage sa aton social media, sa aton nga popular culture ang premarital sex, no. Very common even among Christians. According to a 2014 survey, 61% of Christian singles in America approves of sex before marriage. Ara ang live-in. Hindi pwede mga kauturan. No? Ang Biblia dumili gid kag stricto gid, no, sa mga sexual sins. Tawag nato, no, kung may asawa ka, that's adultery. Kung may between singles, that's fornication, no. So makita naton diri in another report in 2007 states that almost all Americans have sex before marriage, kabudlay, no? So some of them are Christians. So hindi gid pwede mga kauturan, dapat gid ni dali na lang maabot ang Ginoo kag ginamando gid sang Ginoo nga magkabuhi kita nga putli, no. Hindi perfect, far from being perfect. Without holiness none shall see the Lord, mga kauturan. God will empower us, no, nga magkabuhi kita sang tadlong sa iya tubangan. The Holy Spirit will empower us, will remind us, will convict us. So sexual lust is a very real and enticing temptation. Married, single, young people, adults, senior citizens, pwede gid. Even the wisest man, King Solomon, who wrote the book of Proverbs, was not immune from sexual sins, mga kauturan. In 1 Kings 11:1-4, sexual sin is a sure path of death that we must avoid at all costs. Even Apostle Paul advises all young people to flee from youthful lust. So sexual lust is a very real, mga kauturan, and very powerful temptation nga even ang mga mabangis nga mga leaders sa aton nga Christian history, sa aton nga faith, nagakatip lang sa sining nga mga kabudlay ni mga utod, no. Ang ini nga hindi tagid ni paglahug-lahugan, ang ini nga sahi sang sala, and no sexually immoral person will enter the kingdom of heaven. So mun siya katatlo, if you are struggling with sexual sins, there is hope. God will always provide a way of escape for each and every one of us as we admit, no, as we repent, as we decide nga talikdan ang inyong mga bagay. Ikaapat, greed, no? Proverbs 15:27, the greedy brings ruin to their household, but the one who hates bribes will live. No, grabe ang greediness even sa aton politics. Nga kadamo na gid mangawat pagid, manguha pagid, mga kauturan. Wala sang kabulusgan, wala sang pagkakontento. So grabe ang greed, no, duna sa tawo nga feeling nga daw maubusan, feeling nga daw makulangan lang, nga mangwa gid siya ang hindi iya kwaon pagid, no. So ini isa kadako nga sala sa Ginoo, mga utod, nga dapat tagid tandaan tagid, tanan nga sala mapatawad sang Dios as long as we ask forgiveness. Tanan nga mga kahiguan matinluan sang Dios as long as we come before the Lord with sincerity. Patawaron gid tanan nga sala, gingbayaran na ni Kristo Jesus sa krus sang Kalbaryo, so we can be forgiven even with greed, mga utod. No, death and destruction are never satisfied, and neither are human eyes. 1 Timothy 6:10, the love or lust or greed of money is the root of all evil, not money itself. Maayo ang kwarta, pero once we have the wrong attitude, mas ginavalue ta ang kwarta labaw sa Ginoo, labaw sa aton si kaparehos, mga kauturan, then that's a sin. Love or the greed of money, and it will result to a lot of trouble, to a lot of problems, to a lot of hurts in our lives, because that is the root of all kinds of evil. In the Wall Street meltdown of 2007 to 2008, it was considered, mga kauturan, by most economists as the worst financial crisis in history. No? It is universally agreed that the cause of this crisis is due to greed of some business corporation. Tungod nga daw hindi na gid mag-share, no. Buhi-buhi lang tani pero gusto lang gid saklamon ang tanan, no.
So how many times have we heard how relationship turned sour because of money issues, even mag-asawa nagabulagay tungod sa issue sa kwarta? How many times have we heard people compromising their values to earn more money, even Christians? No? Mga kauturan, once nga nagapangdaya kita, once nga nag-hokus-pokus kita sa atong negosyo, I would like to address this especially to all professing Christians. Let us be honest with our dealings sa atong mga kiluhan, sa atong mga pricing, sa atong mga pag-deal sa mga customers. Let us be honest and God will bless us. Noong gasalig ka sa imong kusog abilidad, amo na amang daya kita, muna nga mang tunto kita, tungod gasalig ka sa imong kusog abilidad nga mag-prosper ang imo nga ginimo. So ang Proverbs nag-encourage sa aton mga kauturan to count material possession as a gift from God, salamatan ta na sa Ginoo, kagamiton ta na para sa iya kay mayan. Greed affects everyone. We can be rich and greedy, we can be poor and also greedy. Di niya ang manggaranon ni greedy gini. Sometimes, no, wala ni pa manggaranon bay laki tigulang bata mo. No, Pilipino ang kano greedy gid o kunang Pinoy. Hindi human nature ni nga dalok gidya ang human nature. So God is not against you having money, but rather He is against money having us. We must not live with greed in our hearts. The way to overcome greed is to do the opposite. Ano ni siya? To be a giver. Proverbs 11:25. Be a generous person, generous with our time, our love, our care, and finances. Wala ko may nakita nga maalwan nga tawo nga ginakulangan. Ngukikon ginapabayaan sa Diyos. Gambal gid ang Ginoo nga those who lend to the poor, no? Akuya ang mabayad. I will repay, says the Lord. Ang Ginoo ya gali kung nagpahulam kita o kung nagbulig kita sa mga imol, pigado labi nang hindi ka sarang magbayad, ang Diyos kuno ang magabalik sang aton, no, magabayad sa aton with full interest. Hallelujah. No, so even ang ginambal ni Ginoong Jesus about isa ka principle about the Good Samaritan, buligan ang mga bululigan nga hindi makabulig sa aton, no, anonymously, no, nga naghambal siya gani nga sa pag-abot sang ulihing adlaw, no, sa pagpangatubang naton on the judgment throne of God, nagambal siya kari kamo nga mga ginpakamaayo sa ako namay, no, kay nagutom ko ginpakaon nyo ko, nooho ko ginpainom nyo ko, hublas ko ginbayuan nyo ko, napriso ko ginpamasyaran nyo ko, nagmasakit ko ginbistahan nyo ko, kaging pangamuyuan ginaayo. Nga saan na natabo Lord sila niya sang ginhimo nyo na sa mga kubos, same way ang mga wala naghimo. Saan na mo Lord nga wala ginhimo sa imo? Kung wala nyo na ginhimo sa mga kubos nga ra sa inyo palibot, na wala nyo na ginhimo kung ginhimo nyo na sa ako. Let us be generous mga kauturan. And lastly, pride. Dari ko mag-end, many theologians ang nagapati mga kauturan that pride is the sin of all sins. Pride is the sins of all sins, mga utod. So pride, makita nato nini sa kabuhi ni sa storya ni Lucifer, no? Kung tanawon naton nga in Isaiah 14:12-15, for it was pride that changed Lucifer into Satan the devil. In Proverbs 18:12, the Passion Translation, a man's heart is the proudest when his downfall is the nearest, for he won't see glory until the Lord sees humility. No, God opposes the proud, but He gives more grace to the humble. Isaiah 14:12-15, the fall of Lucifer. How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground, you who weaken the nation. For you have said in your heart, I, no, makita mo dang I, that's pride, no. I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit on the mount of the congregation on the farther side of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High, yet you shall be brought down to Sheol, to the lowest depths of the pit. God opposes the proud and gives grace to the humble. In 1 Peter 5:6, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. No? The only solution is to make an active choice of self-humbling and submitting to the will of God. Let us allow the Holy Spirit to search our hearts to see if we have allowed any of these kinds of sins nga dapat naton talikdan kag bayaan hinulsulan sa Ginoo.
to creep into our lives, repent and pray for wisdom to avoid these sins. Let us stop sinning because ang ina nga mga sala binayaran na. That's the reason why Jesus came to save His people from their sins. Mga kauturan, no? Let us stop drunkenness, let us stop dishonor, let us stop lust, greed, and pride. No? On our own strength, we cannot do it. But by God's grace, no, we can do it, mga kauturan. Kaya tani. As we come before the Lord with sincerity, with honesty, kang mahambal, Lord, I'm struggling from these sins. And I know, Lord God, nga hindi ni insakto sa matubangan. I'm not proud of this. No, I'm carried away by the tendencies of my human nature, of my flesh. I'm surrounded with a lot of temptations, kabudlay indian. But I ask for your wisdom. Paano ko ni malikawan? I ask for your divine strength. Paano ko ni mauntatan? So kung ikaw na nga tao, subong, you want to repent of those sins that's come before the Lord with honesty, with sincerity, I believe, mga kauturan, after we pray sa sining aga, know that the Lord will deliver us, will help us, will strengthen us, will empower us. Father God, we come before you. Forgive us, Lord. Lord, we are far from being perfect, but help us to, Lord, work out our salvation. Help us, Lord God, to, Lord, keep on striving, keep on struggling by your grace. Lord God, nga mangin matarong sa matubangan. Kay siya nga ginpakamatarong dapat magkabuhi sang matarong. Maghimo sa mga matarong nga mga choices. Maghimo sa mga matarong nga mga practices. Lord, we are weak, but Lord God, you are strong. Help us, Lord. Strengthen us. Empower us, Lord God, that we may stop these sins, Lord, that is being popularized by our culture, by the popular media, Ginoo, and even, Lord God, all over the world. Ang ini nga mga bagay nga dapat, Ginoo, ginasaway, ginauntatan, makahuluya mo ni Lord ang gina-proud na Ginoo. Amo na ni nagapatiyog sa entertainment world. Forgive us sa amon nga pagpahubog. Forgive us, Lord God, sa amon pagka-dishonorable. Forgive us sa mga kailibgon sang unod, sa amon Ginoo nga kadalok, sa amon nga bugal. We thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. God bless everyone. Until next time, stay tuned kay may masunod pa kitang sa programa Message of the Cross. God bless us all.